اور فائنلی گئی یتنس سن بیاکھ ژوٚٹ تہِ حظ تیار اور وۄنۍ کرو أسۍ اتھ حظ ٹیسٹ وٕچھو کیُتھ چھُ بنیومُت حظ آلموسٹ سٲنۍ ژوٚٹ حظ تیار تُہۍ ہیٚکِو کھٮ۪تھ اور پتہٕ وٕچھِو تُہۍ پانے حظ ٹیسٹ کیُتھ چھُ آسان مسالہٕ بناونہٕ خٲطرٕ ٲسۍ مےٚ ساروِیو گۄڈنٮ۪تھ یِم ٲلوٕ حظ بویل کٔرمٕتۍ اور یِم کروکھ أسۍ گۄڈنٮ۪تھ گریٹرس پٮ۪ٹھ حظ گریٹ پراٹھ حظ چھُ واریاہ اصل پٲٹھۍ حظ تیار گوٚمُت اور یہِ چھُ تھوڑا کرسپی حظ گوٚمُت پراٹھ تہٕ چنہٕ کھٮ۪تھ حظ ہٮ۪کہٕ بہٕ یُتُے ییٚتس ؤنِتھ زِ یہِ چھُ بڑٕ مزٕدار Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो गाइज आज की जो वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी। सो गाइज आज की इस वीडियो में ना मैं आलू के पराठे बनाने वाला हूँ। ये बहुत ही इजी है और सबको पसंद होता है ये। सो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों पराठ बनाने खतर नी मे ओट चूंकि मे पराठ वारिया बनावन तवे नी मे ओट ते वारिया। सो सारियो गोडनेथ करो अत मज नून ऐड तिकाज यह अलग टेस्ट अत मज दिवान और नून त्रा पत कर बह अत मज सोबुत जीरा ऐड और जीरा त्रा पत त्रो अत मज थोड़ा गर्म आब और अम पत मंडोन असल पे बह था ओट सॉफ्ट आई क्योंकि यह दी पराठ बनाने में मदद और लास्टस पे कर बह अत युथ बह ओट मकला मंडित अत कर बह ऑयल ऐड तिकाज तम सत रोज ओट पत ज्यादा सॉफ्ट ते और पत दिमस ऑलमोस्ट दिमस थोड़ा रेस्ट ऑलमोस्ट अड़िस घंटस या 2 घंटस थो रेस्ट खतर और तीस टाइमस थो पत पराठन खतर मसाल बनाने खतर मे सारे गोडनेथ ٲलवٕ बॉयल कर्मित और करोक गोडनेथ ग्रेटरस पे ग्रेट चूंकि ये मकल मे ٲलवٕ ते ग्रेट कर और अम पे कर बह मे नी गंड चटक बह जोल आय चटक बह गंड और तम तक बह लास्टस पे ٲलवन सतन ऐड गंड त्रा पत नी मे नील मरचंगन चटक बह जोल आय और पत कर ٲलवन मज ऐड नील मरचंगन त्रा पत कर बह मे त्रो अत मज दाम वाला चटित चूंकि दाम वाल अत मज ज्यादा बेस्ट फ्लेवर दिवान और अम पे त्रा बह अत मज नून त्रा बह थोड़ा मिकदार मज चूंकि मे ऑलरेडी ٲटस मज नून ऐड कोर्मुत और अम पे त्रा बह अत मज मरचंगन और मरचंगन त्रा पत त्रा बह अत मज जीरा पाउडर बस पत रलावन बह असल पे मसाल तो मकलो रलवित और वन निमो ओट यह मे ऑलमोस्ट अड़िस घंटस थोमुत रेस्ट खतर चूंकि यह ज्यादा सॉफ्ट ते गोमुत वन निमो अत पेर चटित पेर थो थोड़ा बड़ी पहनस पेर चटने पत निमो अत मज मसाल भरत चूंकि मे तुल पेर यह कर थोड़ा बोड़ पहनस और अम पत बह अत मज मसाल भरन अत मज भर बह मसालस 2 चमचे चूंकि पराठस सिर्फ मसाल सतन मज यह वटन वारिया सहल तुम हेको पन्ने हिसाब मतलब यम हिसाब तुम सहल बस तिथ पे हेको तुम वटित चूंकि मे पेर इत पे वटन वारिया खुश गसान तवे बह इत पे यह वटान मे मकलो सोरे प्रोसेस कर मसाल ते मकलो भरत और लास्टस पे निमो फाइनली ोट बन ऑलमोस्ट सन ोट तैयार और वो करो यह त्रो वो गरम ताय पे तो करो जल्दी सतन पन पराठ तैयार चूंकि ये सोन पराठ ऑलमोस्ट तैयार और अम पतन सो मर्जी चाहे पराठ फ्राई करो या तवा पराठा बनाओ पराठ हेको दो तरीके सत बनत या तो तीलस मज डायरेक्ट फ्राई कर या हेको ताय पे गेवस पे तैयार कर चूंकि ये बह गेवस पे तैयार कर
یتنس موت میں ژۄچہِ گیو پٮ۪ٹھ اور بہٕ کرن یہِ اصل پٲٹھۍ تیار اور یتنس گئی یی ژوٚٹ حظ فاینلی تیار اور بہٕ ڈالن یہِ سایڈس کُن بہٕ ترٛاوٕ اتھ پٮ۪ٹھ بیاکھ ژوٚٹ اور سُہ تہِ کرن بہٕ اِتھے پٲٹھۍ تیار اور فاینلی گئی یتنس سٲنۍ بیاکھ ژوٚٹ تہِ حظ تیار اور وۄنۍ کرو أسۍ اتھ حظ ٹیسٹ وٕچھو کیُتھ چھُ بنیومُت حظ پراٹھ حظ چھُ واریاہ اصل پٲٹھۍ حظ تیار گوٚمُت اور یہِ چھُ تھوڑا کرسپی حظ گوٚمُت اور چوٗنکہِ مےٚ چھُ کرسپی پراٹھ حظ پانس تہِ واریاہ پسنٛد حظ بہٕ کھٮ۪من یہِ پراٹھ حظ یِمن چنن سۭتۍ اور یُس امیُک کمبِنیشن چھُ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ بہتریٖن حظ یُس اتھ منٛز ٹیسٹ حظ چھُ دِوان سُہ چھُ بڑٕ بہتریٖن حظ آسان تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ حظ یہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ حظ ٹراے کٔرِتھ تُہۍ ہیٚکِو کھٮ۪تھ اور پتہٕ وٕچھِو تُہۍ پانے حظ ٹیسٹ کیُتھ چھُ آسان پراٹھ تہٕ چنہٕ کھٮ۪تھ حظ ہٮ۪کہٕ بہٕ یِتُے ییٚتس ؤنِتھ زِ یہِ چھُ بڑٕ سو دوستو یہ أزِچ حظ اکھ خاص ریسپی وۄمید چھم زِ تۄہہِ آسیو یہِ پسنٛد حظ آمُت اگر پسنٛد آسہِ آمُت تیٚلہِ چھُ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر حظ کرُن اور چینل تہِ چھُ سبسکرایب کرٕنۍ سو دِیِو تیٚلہِ اجازت السلام علیکم ورحمتہ اللہ